foli ni tanuni bɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada Point la nin wagati in na an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛnw bi an balima dɔw ka wele sera ma minnu jɔnya wele tari ka minnu sɛgɛrɛ u sigiyɔrɔ la n'u wulila ka na Bamakɔ bi an bɛ sigi des enfants kɔnɔ u ko ka wele sera ma k'a fɔ ko kuma b'u fɛ ko ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o hukumu kɔnɔ an bɛna ɲininkali kɛ u yɛrɛ la assalamu alaikum. Sumare na ka wele sira ma kibaruya jumɛn b'aw bolo ka da an lajɛlikɛla jɔnw tulo kan. Voilà, ne tɔgɔ ye Isa Dambele ka bɔ Karta Kinkare. Bon, bɛ lajɛkɛlaw bɛ fɔ Bamada City kan Bamada Point net an b'a bɛɛ fɔ a ka cɛsiri la ala ka wuli ka jɔ. Voilà, komi jɔnya ko min bɛ Kayi région na an bɛɛ b'a dɔn Mali bɛɛ b'a dɔn bi bi in na. Bon, an bɛ bɔ Tinkare de. Depuis 2018 ko in wulila 2019 le 4 septembre ne tun taara an ka village la. Bon, ala y'a kɛ ne kɔni ni n ka masaw ma bɛn kuma la ne bɔra dugu kɔnɔ mais n bɔra dugu kɔnɔ yanni ka bɔ dugu kɔnɔ an ka groupe mɔgɔw ani min bɛ filanan ko Canada u ye mɔgɔw su ka bila ne la su mun bɛ ko u ka taa ne minɛ k'an faga yɛrɛ a wojow bɛ yen ne tɛ kalon siri mɔgɔ si la an filanw de y'a fɔ an filanw groupe minnu y'a fɔ o tɔgɔ bɛ yan Masire Jabi b'a la Basibi Sago b'a la Aya Mola b'a la a vocalu bɛɛ bɛ yen o vocalu bɛɛ b'an bolo voilà ne tɛ kalon siri mɔgɔ si la donc u ye a fɔ jeunesse ye ko jeunesse ka taa ne minɛ ni ne bɔra jeunesse bolo u ma kɛ cɛw ye o kɔrɔ ye n'u taara n'u ye n sɔrɔ u kan faga ala y'a kɛ ne kɔni tun bɔra dugu kɔnɔ ne nana Bamakɔ yan donc kuma ka di ye u taara sigi gala k'a bɛɛ fɔ k'a fɔ ko n kana se u ka foyi ma ni n bɛ ganban la kɔni n kana se dugu ka foyi ma u ye sigi ka bɔ keesiw la keesi minnu y'a cotiser plus de 20 ans an b'a cotisation kɛ dugu ka investissement bɛɛ an bɛɛ y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka sato dɔw jɔ parc vétérinaire écolisow barajiw ni pont an y'o bɛɛ cotisation kɛ ɲɔgɔn fɛ ani cimetière ninnu k'u bɛɛ clôturer an y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ si tɛ cotisation si tɛ yen k'a juru bɛ ne la ko n bɛ retard ta ka sara yɛrɛ mais u ye n gɛn k'an bɔ olu bɛɛ la bon ko Bamakɔ yan kana se u ka foyi la Faransi bɛɛ tɛ kana se u ka yɔrɔ si la bon n kɔni depuis o la ni n ka denbaya bɛ Bamakɔ yan bon ala y'a kɛ n nana nin kosa in na bon yanni an kana k'an to Faransi ye u seginna ka groupe dɔ créer tuguni ko énergie action développement bon a y'a sɔrɔ o énergie action développement yɛrɛ ne ni mɔgɔ damadama dɔ de dalila k'o créer an ka village la ko action développement mais min tun b'a ɲɛmaya o Sɛrɛntɛ Kɔnte a ye ne tɔgɔ bɔ a la a seginna ka tɔgɔ in ka énergie fara kan ka groupe in créer ko contre ganbana na quoi a wojo yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ kuma kan k'a fɔ ko énergie action développement yɛrɛ tɛ dɛ u contrôler b'anw yɛrɛ de la k'anw de lakɛlɛ dugudenw k'an kɛlɛ u t'an to yen an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u t'an to yen tolérance zéro o bɔra mɔgɔ min da la o y'u ka président ye o tɔgɔ ye ko Musa Sakɔ o b'a fɔ Kabicine ko tolérance zéro a y'a mɔgɔ 5 tɔgɔ fɔ k'u t'an to yen an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fo n'u su u t'an to yen bon donc an ko an tɛ se k'o de to yen tiɲɛ la u ye nin sugu bɛɛ k'an ye k'an gɛn k'an bɔ dugu kɔnɔ k'an bɔ dugu ka hɛrɛ bɛɛ la bon u ko u t'an to yen hali an bɛ Bamakɔ yan fana u t'an to yen fo n'olu su donc u y'o cotisation de kɛ k'u bɛ wuli an nɔfɛ n'u y'an sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ u t'an to yen bon ale ni Masire Jabi y'u ka porte parole ye bon o fana ye kuma caman fɔ ne ma depuis 2019 la u bɛɛ o wojo bɛ ne bolo a ye menace kuma fɔ a k'i sigi n'a ye a ka wojo bɛɛ bɛ ne bolo voilà n b'aw bɛɛ fɔ a tulomajɔ la merci. Assalamu alaikum an lamɛnbagaw an sera hɛrɛ la ala k'an tilen hɛrɛ la ala ka labanko ɲa ala k'an kisi k'an tanga ne tɔgɔ de ye Bafunɛ Sisɔkɔ ka bɔ Karta Tinkare tɔgɔ de ye Funɛ i b'a fɔ Bafunɛ quoi donc aw wele kun ye min ye k'an ka degun yira aw la an bɛ degun min kɔnɔ san 4 bi quoi faamaw u ma jugu jɔ yɔrɔw la
n'i y'a ye a sera nin na quoi muru kisɛ tɛ se k'a kalan siɲɛ quoi an jigi bɛ faamaw de ma de ye quoi mais u bɔra an jigi kɔrɔ yɔrɔ caman sabu mɔgɔw gɛnna ka mɔgɔw faga an y'a yira k'a fɔ an tɛ mɔgɔ ka jɔn ye an bɛ ka kelen ye association de créera o association in créeli a kɛra komi an ye meleke de nimina meleke de créé u ni ɲɔgɔn cɛ o tɔgɔ tɛ fɔ quoi bon ni changement de kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ a bɛ bɛn cogo jumɛn an ko an tɛ laada kɛ mɔgɔ ka jɔta ɲɛ donc u y'a yira n'i tɛ laada kɛ ni mɔgɔ ka jɔn t'i ye i bɛ dugukolo to u bolo quoi bon mɔgɔ si m'o kɛ ma dugukolo fɛn se quoi an bɛɛ nana dugukolo kan de an bɛɛ de ye kelen ye n'an donna misiri kɔnɔ an bɛ kan kelen de fɔ an ka laɲini ye min ye ganba na a kɔrɔ yɛrɛ an bɛ ka kelen ye an bɛ kan kelen min fɔ misiri kɔnɔ an bɛ k'o hɛrɛ ɲini ka kɛ kelen ye quoi mais finalement dɔw bɛ yen nɔ minnu t'a fɛ diɲɛlatigɛ ka nɔgɔya u bɛ olu dɔrɔn ka hɛrɛ dɔrɔn yɛrɛsago kɛ o ka fanga sɔrɔ olu de bilala an ka mana contre la bon i bɛ ka nkalon caman da n na k'a fɔ an ko alimamiya ani dugutigiya ani k'u denmuso furu nin bɛ nkalon de ye quoi anw ye min ye anw de ko an bɛ ka kɛ kelen ye alimamiya ye dɔnniya de ye ala de y'a di silamɛya taabolo sira la kan anw bɛ bila contre la o cogo jumɛn ala ka sɔnni n'i kɛra o ye kabila alimamiya contre la a bɛ komi bila ala contre la dugutigiya fana ye comment on appelle garijɛgɛ de don n'i kɔrɔla ni dugu mɔgɔ bɛɛ de ye quoi i bɛ kɛ dugutigi ye u y'a yira k'a fɔ an b'o de nɔfɛ anw tɛ nin nɔfɛ an tɛ dugutigiya nɔfɛ an tɛ alimamiya nɔfɛ furuɲɔgɔnya min b'a fɔ an kan ka kɛ kelen de sinon musow de b'an bolo u ye den wolo u taw bɛ den wolo cogo min an taw bɛ den wolo ten de quoi anw ka laɲini tɔ ye quoi mais finalement u y'an gɛn k'a yira k'an bannen bɛ jɔnya min na ani u ka laada ninnu donc n'i bannen b'o la dugukolo t'i bolo i ka dugu tɛ dugu ye donc i ka bɔ dugukolo kan quoi aw yɛrɛ k'a lajɛ jamana kelendenw ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ ɲɔgɔn dugukolow kan san ba fila san ba joli joli san ba yiri k'a bɛ ɲɔgɔn fɛ anw ka dugu tinkare 1819 de tinkare bɔra sarine ka na sigi tinkare 1819 san 200 ani san 1 ɲina quoi an bɔlen sarine ka na sigi tinkare ne mɔkɛ de tinkare tɔgɔ wele k'a tɔgɔ da siɲɛ 3 n tɛ dunan ɲɛ yen nɔ quoi donc k'a yira k'a fɔ n donna association na ko n tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ ka jɔn ye n tɛ laada kɛ u y'a yira k'a fɔ anw de ye dugutilaw ye quoi au contraire olu yɛrɛ u bɛ association ta na ye o association 100 la mais komi se t'anw ye dabali t'an ye minoritaires de y'an ye quoi donc u y'a yira anw ta ninnu da kana maga an ka association ko la quoi donc an gɛkun ye min ye ka bɔ an ka dugu kɔnɔ finalement ne yɛrɛ funne ka gɛkun yɛrɛ ka bɔ tinkare n y'a yira laadaw n bɛ ka laada min pratique jɔnya in kɔnɔna na n tɛ jɔnya in kɛ tugun n t'o laada in kɛ parce que audio kɔnɔ n y'a yira k'a fɔ an bɛ laada minnu pratique u ni silamɛya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ u ni diinɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ an ka kɔfɛmɔgɔ minnu kun b'a kɛ an mɔkɛw na olu faw olu min kun n'a kɛ o y'a sɔrɔ diinɛ ma se nin hakɛ la dɔnniya ma caya quoi mais dɔnniya nalen ni civilisation nalen ko sisan ko caman bɛ an ka tɛmɛ a la fɛn fɛn bɛ adamaden don jahanama kɔnɔ an ka tɛmɛ a la n ye duwawu kɛ kɔfɛmɔgɔ minnu ala ka yanfa k'u ye quoi an minnu tori k'u ye partiki minnu kɛ n'a ni ala diinɛ tɛ ɲɔgɔn ta an ka duwawu k'u ye quoi parce que ne y'a yira ko maɲumagaya bɛ yen oui laada de don kɔɲɔmuso ka di a cɛ ma ka taa a ka so kɔnɔ y a pas de problème mais n ko n tɛ ka kuma ni mɔgɔ ka kumakan yɛrɛ n yɛrɛ de ye laada ye a partiki n yɛrɛ de y'a kɛ quoi a ka ca siɲɛ 100 n yɛrɛ de y'a kɛ n ko ni mɔgɔ min ma deli ka porno lajɛ n'i ma deli ka porno kuma lamɛn an ka furu cogo ye porno de don ka muso ni cɛ dɔ so kɔnɔ e bɛ sigi u da la c'est bon ka muso ni cɛ dɔ so kɔnɔ jɔnmuso kelen jɔnkɛ kelen
dɔ bɛ yen ko cousin o ni marifa bɛ taa aw sigilen bɛ da la i n'a fɔ nin bon cogo a bɛ ka muso ko kɛ muso la rapport fɔlɔ quoi u ka rapport fɔlɔ furu dɔn fɔlɔ i tulo bɛ muso kule kan na ni muso npogotigiya taara kalimɛcɛ yi cousin bɛ wuli ka marifa gosi jɔnmuso in bɛ wuli k'a kan gosi k'a kule ka modèle dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ cɛ ni muso in jɛra a npogotigiya taara a furu la quoi premier rapport quoi ne y'o yira ko ni dina tɛ ɲɔgɔn ta o ye porno de ye bi o ye porno de ye sini quoi n ko an ka kan k'a lajɛ an k'o bila donc mɔgɔ fɔlɔ wulila an ka dugu la ka solution kɛ ka audio yi ka modifier cogoya de la k'a fɔ fɛn fɛn ye maraka ye ne y'a bɛ fa nani n y'a bɛ ba nani k'a yira k'a fɔ porno tournelaw de don quoi k'a fɔ olu ye porno tournelaw de ye u faw ye porno tournelaw ye u baw ye porno tournelaw ye u mɔkɛw ye porno tournelaw ye bon finalement n ye audio filanan bɔ n y'a yira n ye mɔgɔ min fa wele ka nani ou bien n ye mɔgɔ min ba wele ka nani ou bien n ye mɔgɔ min dugu wele ka nani o tigi ka audio bɔ k'an jaabi quoi ou bien k'an wele an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ka d'a ye quoi n b'a justifier k'a fɔ n ye laada jugu min kɛ ne fana ye min kɛ n y'o de fɔ n m'a fɔ maa y'a fɔ dɛ n ko n y'o de fɔ finalement u y'o audio de partager Marakala bɛɛ k'a fɔ sisan ne ka interdit n ka dugu la Tinkare ko n sen kana jɔ yen tugun parce que ne ye dugutila de ye donc u y'o interdit min kɛ fɛn fɛn ye ganba na mɔgɔ ye n ka denmisɛnninw fɛn fɛn kun tɛ baara in fɛ k'a kɛ fɛn fɛn kun b'a fɛ k'a ye i yɛrɛ sɔrɔ u bɛ nana ne fana nɔfɛ donc ménage dara olu fana kan k'a fɔ u sen kana don dugu kɔnɔ o ménage de b'an kan ne ta presque san fila ni tila bi n bɛ yan n dɔgɔnin caman ani n ka comment on appelle association fɛn fɛn ye ganba na ye u bɛɛ bɛ na Bamako ka da Bamako u tɛ se ka se an face an ka dugu la Tinkare quoi donc an b'o de hokumu kɔnɔna na sisan responsable Tinkarekaw ye structure dɔ dayɛlɛ ko action comment on appelle synergie action développement de Tinkare intervention rapide surtout ye mɔgɔ min fara ka intervention rapide en français cela veut dire ka taa défense kɛ ko dɔ de kɛra ka t'o défend teliya ko kama quoi parce que comment on appelle intervention rapide kɔrɔ y'o de ye quoi donc u y'a yira k'a fɔ u ye site in sigi jɔnko kɛlɛ de kan quoi ka jɔnw kɛlɛ u ye cotisation kɛ 20 euros 20 euros 20 euros 20 euros a bɛ bɛn 2000 ni 600 quoi donc an ka ni an ni jɔnw kɛlɛla an bɛ avocat ni fɛnkɛw ta hali n'an y'u gosi k'u jogi an bɛ avocat ni wa faamaw fɛnkɛ n'u ye pour que k'o wari in fɛnkɛ u bɛ ka sosɛli kɔ ko olu m'o kuma in fɔ mais mɔgɔw ka audio b'an bolo minnu y'o kuma fɔ k'a fɔ a kɛra jɔnkɛ kelen in de kan quoi Musa Sako o de ye président ye Faransi Masire Jaabi o ye porte parole ye Musa Sako kumana kan ka ménage de mort kɛ ménage de mort ye mun ye n'i ko karisa masina ni ɲi sɔrɔ a dun bɛ kɛlɛ de kɔnɔ i ma farafanciya di mun de bɛ kɔfɛ mun miiriya de bɛ don adamaden kun na fagali de don wa ou bien même bu ne k'i la ménage de mort tɛ de i bɛ se k'a fɔ n'a ye sɔrɔ a bɛ faga ou bien autrement quoi an b'o hukumu la Masire Jaabi fana ne ka muso mois de février kɔnɔ a bani cɛnin banna ka taa Jema ka taa sangafɔ in kɛ ka segin ka na an ka dugu la Tinkare donc finalement Musa Sako président ye Faransi nɔ yen nɔ a ye ci bila Masire Jaabi da kɔnɔ ko a k'a fɔ comment on appelle synergie mɔgɔw ye Tinkare nɔ ani jeunesse mɔgɔw u ka enquête kɛ ni ne ka mɔgɔ bɛ yen u ka fɛɛrɛ kɛ bon u ka kan ka min k'a la u k'a k'a la quoi donc a y'a sɔrɔ ne ka muso taara ne ka muso taalen kɔfɛ il fɔra a ko quoi donc Masire Jaabi y'a kuma répété k'a fɔ n'u kun ye ne ka muso in sɔrɔ yen u kun bɛ min k'a la ala de b'o dɔn u kun bɛ min k'a la o tɛ ménage de mort ye parce que n'u kun y'a sɔrɔ u kun bɛ mun k'a la peut-être u kun b'a faga ou bien u kun bɛ ko dɔ k'a la quoi donc an b'o de kɔnɔna na sisan o ɲɛmɔgɔ fila in bɛ Faransi Bamako yan nɔ donc an b'a fɛ aw k'an dɛmɛ donc an ni faama an ka kumakan kan yanni u ka segin ka taa ala sago sago aw wele kun y'o de ye donc justificatif bɛ ne funɛ bolo n b'a di n y'a dossier bɛ copier arajo somɔgɔw n b'a d'aw ma k'a fɔ n yɛrɛ ɲa ani n yɛrɛ y'a kalan k'a ye ani mɔgɔw ka fɔliw tɛ kelen ye n bɛ dossier d'aw bolo n y'a copie bɛ kɛ exprès la ka na ka d'aw bolo aw yɛrɛ bɛ dossier ninnu étudier kuma minnu bɛ fɔ a kɔnɔ ani kuma minnu bɛ fɔ kɛrɛfɛlaw la ni tiɲɛ de don ni tiɲɛ tɛ quoi
IG de la justice de ojo ninnu bɛ peke n b'a dossier ta n b'a compléter ta k'a d'aw ma ala sago aw sago an mako bɛ silamɛ ni faamaw bɛ an mako bɛ maliden ɲuman bɛ an mako b'aw ka dɛmɛ la quoi ala sago aw sago ne bɔra kuma la yan. Ok, salam alaikum. Mali kono Mali ko ka farafina ani farajɛla hakili la bɛɛ lajɛlen bɔra k'an balimaw lamɛn minnu bɔra cercle de Jema ka kɔrɔ mɔgɔw gɛnna ka bɔ cercle de Jema n'o ye Bagamabugukaw ye mɔgɔ 100 mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 1 o nana o bɛ cité kɔnɔ sani olu ka se yan mɔgɔ caman de gɛnna mɔgɔ 100 yirigaw de gɛnna ka bɔ yen o cercle de Jema kelen kɔnɔ ka na yan kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɔra ka kuma sisan olu bɛ bɔ Kinkare mais fɛn bɔ fɔ Mali faamaw ye déplacer i fa dugukolo kan 21e siècle maloyara ko do kumasuru ko do ani miiriya caman anw ka faamaw bɛ min ministre de la justice ka fara premier ministre kan minnu gɛnna ka bɔ u ka duguw la u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Mali kɔnɔ u ni hakɛ dɔw man kan wa an bɛ fɛnw fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye jɔnya ko c'est le temps jamanaden bɛ ka kɛ kelen ye kuruw ka tigɛ u ɲɛma ni ye nin bɛ kelen ye ko n tɛ jɔn ye i ye n ka jɔn ye n tɛ i ka jɔn ye o kɛra sababu k'i gɛn ka bɔ i fa dugukolo kan i bɛ cercle dɔ de kɔnɔ faamaw bɛ yen juge bɛ yen procureur bɛ yen gendarmerie bɛ yen policiers bɛ yen olu ma se ka foyi kɛ maires bɛ yen vraiment nin ye malawara ko Jema fanga ko yɛrɛ de tiɲɛna plainte ko bɛ Jema a ka ca bana se fɛn fɛn kɛmɛ ni ko ye bi ka taa 2017 la ka na bi la a b'a bɔ n'i y'a ta k'a lajɛ minnu bɔra ka kuma nin ye o nana yan 2019 ni sisan cɛ mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'a fɔ u ka gɛn u ka kumakanw kɛra sababu ye ka jeunesse mobiliser k'a fɔ u k'u gɛn o mɔgɔ kelenw de minɛna yan u y'u wele kiiri la k'a jira k'a fɔ se t'u ye u bɛ jamana de kɔnɔ sariya bɛ jamana mun na commune 5 tribunal u bɛ yen de ni ala sɔnna sini walima sinikɛnɛ ko kɔni bɛ polisiw bolo fɔlɔ an ma se tribunal la mais ɲininen bɛ maliyɛn bɛɛ fɛ surtout an ka kiiritigɛlaw maliden ɲuman hɔrɔnw an kan baw de ma fɛn mun ye nin ko ye kiiri ka kɛ a ɲɛma kiiri ka kɛ a ɲɛma wa k'a fɔ ko Jema fɛn ta responsable minnu bɛ yen responsable comme mairie ka taa kumanda la olu de ye tasuma donnaw ye Jema bi an b'o fɔ an ka impôt de b'u sara n'i y'a ta k'a lajɛ Jema maire central de ko ni mɔgɔ mun ye tiɲɛli kɛ tiɲɛli ye jumɛn n'i ko mɔgɔ ma i fa jɔ i ba jɔ walima n'i ma sɔn jɔnya ma an b'i kɛ tan o tigi n'an ka mɔgɔw wulila ka t'u wele kiiri la n'u tɛ Jema n'u sigilen bɛ Bamakɔ ou bien n'u bɛ France tɛmɛtɔ u nana n'an y'u wele kiiri la yan a b'a fɔ ko mɔgɔ si tɛna kiiri jaabi Jema ye kiiri yɔrɔ de u ka wele Jema ou bien ale yɛrɛ bɛna kiiri jaabi yan o kuma fɔlen kɔfɛ mɔgɔ 100 ni ko gɛnna Bagamabugu o kuma fɔlen kɔfɛ Kayinera mɔgɔ 84 gɛnna ye Kinkare kelen o filɛ nin ye mɔgɔ 100 ni ko an bɛ taa min o donc nin juba ninnu jukɔrɔma dɔndɔnbaw o y'an ka maire de Jema maire central Abdulaye Sisako ale de da y'a fɔ a ko a balimamuso de sigilen filɛ nin ye ko furulen de bɛ ale kɔrɔkɛ ma o muso yɛrɛ y'a nkalon tigɛ k'a fɔ ko n fa jɔ n ba jɔ monsieur le maire e bɛ jumɛn fɔ n'an b'aw mɛn e bɛ jumɛn fɔ an bɛ fɛn o fɛn Mali ɲɛmɔgɔ ye fɛn mun ye Jema fanga ko ye n'i ye Jema gendarme yɛrɛ wele k'a fɔ u bɛ ka karisa gosi k'a fɔ a banna jɔnya ma n'a ma taa moyi t'a la a b'a fɔ ko a tɛ se ka taa Jema sɛbɛn b'a fɔ ten an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ olu bɛ parti pris de kɛ parce que ko anw ye minorité ye tiɲɛ tɛ bɔ anw da yɛrɛ anw ka tiɲɛ ye an sɔnna jɔnya ma olu yɛrɛ bɛ fara mɔgɔ ninnu kan o de ka di u ye Mali fanga ye a tɛ fɔ Jema fanga dɔrɔn Mali bɛɛ b'a la bi bɛɛ b'a dɔn nin jɔnya ko in ɲɛdimi de kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de kɔnɔdimi mɔgɔ 4 1er septembre an y'a fɔ ko sɔrɔ o ko la a ye Mali diya fana minnu b'a fɔ ko jɔnya bɛ jɔnya tɛ an mako tɛ Mali fanga la jɔnya bɛ jɔnya tɛ an t'a la jamana tɔw y'a criminaliser cogo min na mun na maliyɛnw n'a ta criminaliser ten kuma bɛ yen de a bɛ a tɛ a y'a criminaliser dɔrɔn fɛn man jugu ko in na ni mɔgɔ kɔfɛlen ninnu n'u welela tribunal la u bɛ taa o dossier classer sans suite ou bien i b'a fɔ ko a ye ta ka na a ye ta ka na a ye ta ka na kiiri tɛ kɛ tiɲɛtigi ka tiɲɛ tɛ d'a ma nkalontigi ka nkalon t'a d'a ma o bɛ kɛ sababu ye plainte dara minnu kama olu ye aventureux de u bɛ boli ka taa k'a to kiiri ma kɛ a fanga bɛ a faute bɛ jɔn na Mali fanga Mali juges Mali procureurs bi anw bɛ Mali policiers tanu ka tɛmɛ Mali juges kan an bɛ Mali policiers tanu ka tɛmɛ Mali avocats kan sabula avocats yɛrɛ ye wari de yira i ma tiɲɛ fɔ i tɛ tiɲɛ fɔ wajibi de y'u ka wari ɲini u bɛ sara de ka t'i défend mais u saralen kɔfɛ ka wuli ka dossier défend u t'a kɛ hɔrɔnya bɛ min jamanaden ɲumanya bɛ min
ko Mali ko république jonya kuma be fo jamana na république kuma kanga foye jonya kuma be fo jamana mun na démocratie kuma kanga foye ambe fɛnw fo dɔrɔn Mali dina ɲɛmɔgɔw ne y'a fɔ ne tɛ kuma olu yɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔ bilen o conseil islamique président anw ye siɲɛ 2 de ta ye ka ta o don na kana bila a yɛrɛ ka mawuli dɔw la a y'a yira k'a fɔ jɔn b'olu bolo Segu hali n'a mɔ fɔ an b'a fɔ ko jɔn b'a bolo yan dina ɲɛmɔgɔ tɛ yen n'an ma se mɔgɔw ma an tɛna kuma fɔ sisan an bɛ i kɛra chrétien o i kɛra boliso na i kɛra fɛn fɛn ye wa balimaw de bɛ ka wele ka réseau na k'a fɔ k'u ye jɔn ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'u dukɔrɔma dɔn Mali fangaw de yɛrɛ de bɛ ka maliyɛnw bɔ ɲɔgɔn na k'a yira k'a fɔ ko u ka bɔ yen parce que jɛma don min na Bamabugukaw bɔra ka na a dugusɛjɛ mɔgɔ 10 ko sagilen ne yɛrɛ de jɛma sɛbɛ wele ko nin ko bɛ yen a ko kunna sini ko an taara ko dugudenw y'an sɛgɛn c'est la honte gendarmerie nationale au Mali wallahi gendarmerie k'a fɔ ko a bɛ taa mɔgɔw minɛ dugudenw k'u sɛgɛn aranforu sɔrɔdasiw bɛ Kayi sɔrɔdasiw bɛ Ɲoro Keɲeba bɛ yen Bamako yɛrɛ bɛ yen mun na aranforu tɛ wele ka t'u fɛ mais n'i bɔra manifu la yasa u bɛ bɔ ka gaziw ci la k'u sago k'i la parce que sago t'o la mais ni u yɛrɛ Mali fanga b'a fɔ de ko ka taa Kayi réseau na ko wari bɛ sɔrɔ nin ko la u bɛ ka nkalon mun fɔ de u bɛ taa Kayi réseau na de k'a fɔ ko wari bɛ sɔrɔ jɔnya ko ni hɔrɔnya ko la u t'a fɛ a ka ban k'a ta président na ka jigin bɛɛ bɛ wari sɔrɔ a la mɔgɔ minnu y'a jukɔrɔma dɔnbagaw ye an y'a fɔ an tɛ se k'a fɔ hali diɲɛ lahara jɔn an b'a fɔ hadama kamisɔgɔ ni wulu de ye nin kojugu kɔlɔkɔlɔ sɛgɛnɛ kami ancien ministre de la justice i ye droit kala i kɛra jamana ministre ye jamanadenw y'i sara pendant san joli joli i kɛra ministre ye ka kɛ justice ye olu de taara jɔnkuru papier dilan jɔnkuru papier jɔnkuru ye jumɛn ye jɔnw ka jɛkulu jɔnw sɔnnɛ ko jɔnkɔrɔba minnu tun bɛ maraka jamana la tun bɛ jara olu kaburu bɛ yen de o bɛ kingi de ne ye kingi ka de jɛma sɛrɛkili la bon kingi kelen Mali faamaw ye autorisation papier di u kingikaw de ma wala Mali marakaw de ma ko donya fɛti ko ka taa kɛ fɛn na ko ka taa kɛ jara Mali u ye autorisation d'u ma ko i ka taa kɛ ka association papier fana d'u ma jɔnw ka association papier k'o d'u ma ko ka taa i ye Mali wele ka Senegali wele ka Mauritanie wele ka Gambie wele maraka jamana bɛ yɔrɔ yɔrɔ marakakan fɔ bɛ kɛ diɲɛ jamana o jamana k'a bɛ wele ko kana donya sinsin Mali kɔnɔ ni Mali tɛ maaw ye hari tubabuw ka jɔnya tile la nin ma kɛ wa malidenjugu minnu tun ye maliyɛnw minɛ k'u di tubabuw ma k'u k'o jɔn ye o dɔw bɛ balo la olu dɔw de bɛ ka maliyɛnw u ɲɔgɔn maliyɛnw kɛ jɔn ye bi hari faamakunde o ɲɔgɔnnaw de bɛ yen an bɛ fɛnw fɔ Mali fanga ye dɔrɔn kuma wɛrɛ tɛ an tɔɔrɔ la an sɛgɛnna mais ko in tɛna dabila a y'u diya o an mago bɛ fɛn min na u ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta pour ko in bɛ se ka criminaliser cogo min na o dɔrɔn de bɛ se ka ko in ban n'o ma kɛ anw tɛna dabila bi wa an t'a dabila sini wa fɛnw bɛ sira an bɛ ka misali sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ Mali fanga caman bɛ k'an wele k'a fɔ an kana manifu kɛ an ka liberté d'expression olu de t'a dɔn aw de t'a dɔn aw b'an bali manifu la jamanaden bɛɛ n'a kan nka n'u ma kɛ an bɛna bɔ wa ka Mali bɛɛ ka sira wayibali min an b'a kɛ wa an tɛna da siɲɛ kelen siɲɛ fila ma fo sariya kɛrɛnkɛrɛnnen de ka taa o de kun don k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye sini kɔni mɔgɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye n'o bɔra Kinkare u gɛnnen don k'a fɔ n'u don n'u ka dugu la u b'u kɛ tan mɔgɔ minnu ye jɛkulu jugu ye responsable ye o mɔgɔ kofɔlen ninnu de welela kiri la se kɔni t'anw ɲɛ mais an ye jamanadenw ye an ni hakɛ dɔ ka kan an bɛ o welewele kan de bila maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen ye cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba silamɛ ani chrétien kafiri ani bolisonna aw bɛɛ lajɛlen de ko don kamisɔgɔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo a cɛ n'a muso a denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ani filɛlibaga bɛɛ lajɛlen. An bɛ bamada.net mɔgɔw an b'a fɔ ani cɛsiri ani fasoden ɲumanya. An tɛna kuma in caya, c'est juste k'a jira dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka min ngalon tigɛya tiɲɛ don parce que san 4 kumakan kɛlɛ san 4 an bɛ ka kule ni fɛn kelen de k'a fɔ ko jɔnyawale de b'an kan an b'a mɛn mɔgɔw bɛ bɔ u b'a fɔ ko jɔnya tɛ ne filɛlibagaw ni ne ko jɔnyawale bɛ ne kan
e de kan ka ne de ɲininka a bɛ n ka cogo jumɛn n b'o expliquer ye mais ni a tɛ e min ka tɔgɔ t'i la jamu t'i la i t'a baara kɛ ni e y'i sigi ko a tɛ yen an b'a fɔ e b'i da dɔngɔ de fɔ dɔrɔn n'o tɛ a bɛ o a tɛ o a tɛ e kan ne de ko a bɛ ne kan c'est comme ni ne ko man kɛnɛ i ka kan ka ne de ɲininka mun bana b'i la a b'i la cogo jumɛn n bɛ explication d'i ma mais ne ko man kɛnɛ e de taar'i jɔ ko bana tɛ e la a dun bɛ ne de nin kan e bɛ se ka mun fɔ o la n'an kumana an ka tiɲɛ fɔ minnu bɛ bɔ k'a fɔ ko jɔnya tɛ k'a ye raison la ou a tɛ jɛma cercle la olu tɛ jɔn ye u furadama u ma dali ka wele a la u t'a baara kɛ u t'a dɔn a b'an ka cogoya min yɛrɛ donc anw minnu ko a b'an kan a ye anw de wele a ka ɲininka a ko nin b'a ye a bɛ ye cogo jumɛn a b'a ka cogo jumɛn an b'o explication d'a ma mais ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra k'a fɔ ko a tɛ e dun tɛ a tɛ fɔ e ma e ma dali ka baara kɛ e ta ye da dɔngɔ fɔ dɛ bon n'an tɛmɛna ka bɔ yen baara in daminɛna an ka association créée RMFP Gambana ani bi cɛ an y'a ye minnu b'a fɛ k'an kɛlɛ u ye association créée a kama k'u ka sitiw dayɛlɛ a kama u ye sitiw dayɛlɛ karta ko hɔrɔn n'u tɛ kɛlɛ ɲɛ ti hɔrɔn din ta banna sɔnni kan kan de a kɔrɔ ye ko hɔrɔn n'u tɛ kɛlɛ ɲɛ an ko an ɲɛ kɛlɛ adamaden bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ Gambana bamanankan a kɔrɔ ye bamanankan na ko adamaden bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ olu y'u ka siti dayɛlɛ ti hɔrɔn din ta banna bamanankan na ko hɔrɔn n'u tɛ kɛlɛ ɲɛ u y'o siti kelen de dayɛlɛ kingi ti contre Gambana an filɛbagaw ni ne ko ne tɔgɔ ye Sɛgɛnɛ e ko e tɔgɔ ye Musa e contre Sɛgɛnɛ ye jɔn ye kɛlɛ lawuli ni ne ko ne tɔgɔ ye nin ye e ko contre nin ou ne ni nin tɛ kɛlɛ ɲɛ balaw min mana bɔ a la jɔn y'o lawuli ni ko i bɛ mɔgɔ contre la kaban e t'o tigi ka ɲuman lajɛ i bɛ filɛli kɛ ka tara fɛn fɛn ma o ye juguman de hali n'a ye kuma ɲuman f'i ye e b'a kɛ juguman de parce que e yɛrɛ de y'a fɔ k'i b'a contre la donc minnu bɛ wuli bi ko anw de ye fitinɛ tigɛlaw ye anw de b'a fɛ ka na dugu ci anw de b'a fɛ ka na sigi ciɲa anw de b'a ka kɛlɛ dɔ marakala duguw la an b'a fɔ non anw tɛ anw ko de an bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ minnu ko contre Gambana olu de ye fitinatigɛlaw ye minnu ko hɔrɔn din ta banna olu de ye fitinatigɛlaw ye parce que ni ne ko an bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ e ko an tɛ kɛlɛ ɲɛ e t'a fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan dɛ n'an dun ma fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn bɛ bɔ a la o ye balaw de donc balaw mana bɔ a la e min ko an tɛ kɛlɛ ɲɛ e de y'o laɲini an bɛ tila k'a fɔ ko u ka tiɲɛ fɔ u masaw ye u kana cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw u kan'u dɔn fɛn kɔnɔ u tɛ ɲɛ dɔn fɛn min na parce que olu denmisɛnnin minnu farala ɲɔgɔn kan ka hɔrɔn din ta banna u Gambana kingi contre Gambana olu de ye kɛra fitina tigɛlaw ye parce que n'i ko contre dɔrɔn o kɔrɔ ye fitina de b'i bolo ka tɔrɔ o tigi ma mais u t'o fɔ mɔgɔw ye u masaw ye u bɛ mun fɔ ye ko anw bɛ ka dugutigiw de dɔgɔya an bɛ ka alimɛmuw de dɔgɔya an k'u kana ni audio ye u kana ni preuve ye preuve kelen a ma sɔrɔ bɔlɔ san 4 kɔnɔna la u bɛ min présenter k'a fɔ ko an ye nin alimami in dɔgɔya nin dugu in na ou an ye nin dugutigi in dɔgɔya d'ailleurs y'a commencé u ko an ye rebelliw de ye ko an ye marifaw sa bon u b'an bolo Murutanɛ o ma kɛ tiɲɛ ye u ko an bɛ Mali laadaw de contre la laada bɛ hari Angleterre a bɛ Arabi Saoudi i y'a sɔrɔ ko an t'o si contre la ko Tarawele contre Jara Sisɔkɔ Maraka contre Maninka k'an b'o de contre la o y'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye u y'o bila maintenant u nan'u u bala ko an bɛ ka dugutigiw ni alimamiw de dɔgɔya u ma preuve sɔrɔ fana la u y'o bila maintenant u ko laada an ko laada jumɛn laada jumɛn b'a to mɔgɔ bɛ wuli kingi ka na kɛlɛ kɛ karta e tɛ kartanka ye laada jumɛn b'a to mɔgɔ bɛ wuli fo Bage k'i ta cercle kɔnɔna la ka na kɛlɛ kɛ kingiw ka taa kɛlɛ kɛ karta ko parce que ko a banna laada la i n'a tɛ dugu kelen na a tɛ commune kelen na a tɛ cercle kelen na e bɛ n'o tigi kɛlɛ laada jumɛn kosɔn e n'ale bɛ jɛlɛ mɛ laada jumɛn na ni e bɛ n'o kɛlɛ o kosɔn donc u bɛ ka kɛlɛ kɛ fɛn min kosɔn u k'a kɛ Ala kama u k'a kɛ faso kama u k'o tiɲɛ fɔ fasoden bɛɛ k'a dɔn an bɛ min gɛlɛya o ma u bɛ ka kɛlɛ kɛ min kama mɔgɔw b'u ka moto ta ka bɔ fo Saago la ka na karta mɔgɔw b'u ka moto ta karta ka taa fo Saago la ka taa fo Ɲɔrɔ cercle la u bɛ taa fɛn min kama u k'o fɔ u ma taa laada la parce que ni laada dɔ
anw fɛ Bagamabugu laada tɛ anw ni Kingiran kasi ni ɲɔgɔn cɛ. Bagamabugu laada tɛ anw ni Sagola kasi ni ɲɔgɔn cɛ. N'an ko Sagola a bɛ Kita Sɛrɛkili kɔnɔna la dugu de tɔgɔ don. Mais laada tɛ anw ni Kita Sɛrɛkili mɔgɔ si cɛ. Mun na Bagamabugukaw taara fɔ Sagola? Mun na Sagolakaw nana fɔ Bagamabugu? Est ce que laada de b'a ni ɲɔgɔn cɛ? Laada ko tɛ. Min bɛ anw ko min bɛ n'o ye jɔnya ye o bɛ k'o de masquer ko laada. Donc fo ka sɔn o de ma k'a fɔ ko jɔnya de bɛ yen jɔnya min bɛ fo ka sɔn a ma. An y'a o jɔ lamɛn o. O ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kayinara Bo Kulubali a bɛ bɔ Karata de ale y'a fɔ très clair bamanankan jɛlen na k'a fɔ an ka jɔnw don bi tɛmɛnen kɔfɛ an tɛ hara fɔ laada an ka jɔnw don a y'a fɔ précisément mairie sigilen bɛ a y'a fɔ video de la a filmelen dɔ bɛɛ y'a ye droit de l'homme mɔgɔw y'a ye autorités bɛɛ y'a ye a da camancɛ la an t'a fɔ laada tuguni an b'a fɔ de an ka jɔnw Bo Kulubali y'o fɔ a bɛ bɔ Fanguma a bɛ Jangunte commune la Jɛma Sɛrɛkili la mais hali bi ni mɔgɔ sɔrɔla Jɛma kɔnɔna la ko jɔnya tɛ anw fɛ a bɛ ne dabali ban maa hakɛ min gɛnnen bɛ Jɛma Sɛrɛkili la bi n'i tɛ se ka taa i ka dugu la ni jɔnya ko in kosɔn a ka ca maa 500 ye parce que Bagamabugu dɔrɔn maa 5 de b'a jɛ maa 300 la maa 295 o de bɛ Bamakɔ yan Bagamabugu tɔgɔ la Kenkare sentɔ la Kayinara sentɔ la donc n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ maa 500 bɔ olu bɛɛ bɔra mun kosɔn donc fo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mali l'État a ka jɔ a jɔyɔrɔ la a k'a dɔn k'a fɔ an ka impôt n'an ka taxes de bɛ k'u balo u ka sara min n'u bɛ ka kilimu don u ka bɔn kɔnɔna la u bɛ ka katikatiba minnu sa u n'u bɛ bɔl'a kɔnɔ waridila usine t'u bolo koyi anw ka taxes n'an ka l'impôt ninnu o de bɛ k'a to u bɛ ka balo u bɛ k'u denw balo n'o ye u bɛ k'u muso balo n'o ye u bɛ k'u ka sow jɔ n'o de ye an dun ma sara in dun ma foyi kama u ka maliden bɛɛ kɛ kɛlɛ ye u ka maliden bɛɛ ka hakɛ d'a ma u ka maliden bɛ sécuriser a ka kan ni sécuriser min ye jamana kɔnɔ sara de kun ye o de kosɔn u bɛ ka sara o de kama n'o tɛ u tɛ ka sara k'a fɔ k'u cɛ ka ɲi ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan u tɛ ka sara k'a fɔ k'u bɛ maliden tɔw ni cɛya cɛ u tɛ ka sara k'a fɔ k'u bɛ maliden tɔw ni malidenya cɛ a bɛ ka sara de jamana ka sariya de y'a u sigi ka baara in d'u ma ka sara ta ka akɔridiw ye kalo kalo o ka d'u ma u k'u ka denbaya labalo n'o ye u ka jamanadenw lakana n'o ye donc sara di kun y'o de k'a ta maire la ka taa bila fo président de la république la a bɛɛ bɛ sara ni nin condition in de i jɔra jɔyɔrɔ min na jamana y'i ta k'i bila service min na i k'o service minɛn fa n'i tɛ se a la i k'a fɔ i ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka bila i nɔ la i ɲɔgɔn ba kelen bɛ Mali kɔnɔ ni maa min tɛ se i t'a la e ka bɔ yen i ɲɔgɔn ba kelen bɛ Mali kɔnɔ mais k'i ta kɛ k'an ka wari minɛ k'a dun ka tila k'an bila ɲɔgɔn na k'an ka wari ta ka tila k'an bila ɲɔgɔn na o nana ase Mali mago t'o la tuguni an mago bɛ maliden wɛrɛw la minnu b'a fɛ Mali ka taa ɲɛ minnu b'a fɛ maliden bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kɛlɛ ɲɛ Mali kɔnɔ an mago b'olu la pɔsiw kɔnɔna la maa min bɛ yen a bɛ maa 1500 bɔ ni dɔ yɛrɛ ma tɔ sanfɛ a b'o bɔ o bɛɛ bɔra u faso kɔnɔna la dɛ jɔnya in de kosɔn u bɛɛ jɛra ka ekɔlisow jɔ u ka duguw la dɛ u y'u ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ u ka duguw la dɛ u y'u ka satow jɔ u ka duguw la dɛ mais u taara k'u bɛɛ to ye dɔw ye étages de to u ka dugu kɔnɔ k'u ka étages jɔ ka tila ka na balo luwanse la ka sɔrɔ i ka étage b'i kɔfɛ ka i ka étage jɔ ka tila ka na don mɔgɔ wɛrɛ ka balo kɔnɔna la a ko i ka charge ta k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka étage b'i bolo ni mɔgɔ wɛrɛ tilara k'a fɔ ko jɔnya tɛ an b'olu ɲininka mun y'a to o bɔra ye n'i ko jɔnya tɛ min y'a to o bɔra i kan k'o walanwalan mɔgɔw k'o faamu mais n'e ma se k'o fɔ e bɛ n'i jɔ dɔrɔn ko jɔnya tɛ an b'a fɔ e k'i sen bɔ a la fɔlɔ parce que e tɛ e tɛ foyi ɲɛdɔn a la i ka taa ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɔlɔ n'i y'a ɲɛdɔn i bɛna kuma n'i t'a ɲɛdɔn i kan'i da don a la i b'a to minnu bɛ k'a kɛ olu yɛrɛ ka bɔ u k'a fɔ ko jɔnya tɛ k'an y'u gɛn nin kosɔn an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'a fɔ an fɛ Bagamabugu le 7 novembre 2018 o sigira o don de k'an ka mɔgɔw wele ko k'a donna Ganbana la ni ɲinan tɛmɛna an ka dugukolo maa si t'a sɛnɛ mɔgɔ min y'a fɔ o ye an ka commune mairie adjoint ye Sanga Sakɔ a ko an ka dugukolo a t'a sɛnɛ ni ɲinan tɛmɛna an b'a bɛɛ bugo an b'a bɛɛ gɛn
nin kuma saba u y'a bɛɛ fɔ u y'a bɛɛ kɛ u ye an jɛ sɛnɛ la u y'an bugo u y'an gɛn le 7 novembre sanga sa nin kuma fɔ 2018 le 9 janvier 2019 ne gosilen kɔfɛ kumba marihawa ko maa 300 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bagamabugu duna olu taara laada kɛlɛ de la laada bɛ ne n'olu maa 300 ni ɲɔgɔn cɛ wa an ka alimami Sɛgɛnɛ Sakɔ le 7 novembre 2018 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bulon kɔnɔ ka l'embargo d'an ka mɔgɔw la ale ko nin y'a la fitinin de n'an ma segin kɔfɛ fɛn bɛ kɔfɛ min ka jugu nin ye effectivement an b'a fɔ a ma Sakɔ an ye fɛn ye min ka jugu ni l'embargo ye parce que maa 200 ni comment on appelle 95 o filɛ déplacé la bi l'embargo kɔfɛ de ne joli bɔra l'embargo kɔfɛ de ne den Tuntu Jara a joli bɔra l'embargo kɔfɛ de Bayidi Konate bugɔra l'embargo kɔfɛ de Sugu Maruko ma gosira an ye fɛn ye min ka jugu ni l'embargo ye a y'a fɔ wa a kɛra fana an tɛ nkalon da la dɛ alimami don an ka bonya b'a kan mais a mana min fɔ an b'a fɔ dɛ an tɛ siran mɔgɔ si ye ko i ye min fɔ k'an b'o dɔgɔ wa an tɛ nkalon fana da mɔgɔ la a ka audio b'an bolo ko nin y'a la fitinin de n'an ma saga ko fɛn bɛ kɔfɛ min ka jugu nin ye a ye nin fɔ 7 novembre 2018 dugutigi bulon kɔnɔ ani bi cɛ min kɛra o kɔfɛ bɛɛ y'a ye mais an ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ an k'o de dɔrɔn an tɛ jɔn de ye jɔnya ye laada o laada sigi an ni ɲɔgɔn cɛ an k'olu de bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a sɔrɔ an ye dugutigi nɛni ou an ye alimami nɛni ou an ye dɔgɔyama wɛrɛ kɛ mɔgɔ la dugu kɔnɔ u kana n'a ye n'i y'a sɔrɔ an ye fɛn wɛrɛ kɛ dugu kɔnɔ min b'an permettre k'an gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ ou k'an bugo u kana n'o preuve ye nin de tun b'an bolo an bɛ foli bila Bamada.net mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma u ni cɛsiri baara in kɛlen ni sisan cɛ vraiment u ye cɛsiri min kɛ ala y'a ye an bɛ dugawu k'u ye ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala ka si ni kɛnɛya da an n'u bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka lafiya di jamana ma an bɛ dugawu kɛ Mali ala ka mɔgɔ d'an ma mɔgɔ min mago bɛ Mali taaɲɛ la mɔgɔ min mago t'a poche kɔnɔ wari dɔrɔn na n'a mago bɛ Mali taaɲɛ la an bɛ dugawu kɛ ala k'u di Maliyɛnw ma k'olu d'an ma olu ka kɛ an ka dirigeants ye ne tun b'an bolo k'a da kumaw kan an b'a fɔ a ma assalamu alaikum wa rahmatulahi. Voilà k'ala dɔnniya dɔrɔn an bɛ cité des enfants kɔnɔ ministre mun kɔni tun bɛ yen n'o kɛra sababu ye ka n'an bila yan o ministre tɛ bi mais an bɛ fɛnw fɔ Funɛ de bɛ yen Funɛ Kulubali an kɛra i ka dɔnni ye dɛ anw tɛna bɔ yan an tɛna segin ka taa Marakadugu la ni sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ma ta ani ministre mun Imam Umaru Jara bon an kɔni aw bɛɛ Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen nin ko kɔni a y'a ta sɛrɛ la fɛn mun ye sagili ko kuma kɔni ko mɔgɔ kofɔlen minnu bɔra u ka dugu la k'a fɔ u bɛ sagi non sagili kuma t'a la dɛ u tɛ sagi bon surtout CNT Mamadu Hawa Gassama CNT bi olu de tun kan ka jamana sariya bɛɛ i hakili to a la k'u janto a la mais olu de bɛ ka bɔ ka sensibilisation kɛ n'i ma sɔn jɔnya ma wa i ka dugukolo bɛ minɛ la jɔnya ye fɛn mun di mɔkɛ ani bɛnbakɛ b'a bɛ minɛ la c'est la honte aujourd'hui Mali députés minnu jɔlen bɛ députés place la Gassama b'aw fɛ yen de dɛ mun n'a ma Gassama wele Gassama ka nin mɔ mun n'a ma bɔ CNT président mun n'a ma saisi Gassama numéra o a numéra cogo min na a bɛ se ka bɔ ten ni Gassama ma bɔ yen lafiya tɛ kɛ ni Gassama ma bɔ yen mankanw bɛ nɔrɔ la Kayita bɛ juguya o ye an b'o de fɔ maliyɛnw ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen Mamadu Hawa Gassama Mamadu Tunkara Kita plainte 2 de dira Tunkara ma Tunkara plainte fɔlɔ dira ma a ko jɔn ninnu ka ko don hari sini o plainte o mana jaabi fɛn na a ma se procureur bara hari sini a dalen bɛ kaye na a ko jɔn ninnu ka ko don a ma gɛlɛya ko ale ka avocat bɛ taa zire a fana kɛra ten de dɛ a bɛ kalo 6 wala kalo 8 bɔ bi plainte filanan dira ma sisan communication filanan dira ma a bɛ kalo 1 bɔ sisan hari sini o fana ma jaabi Mali kiiritigɛlaw Mali sariyatigɛlaw aw de b'a fɛ jɔnya in ka ban ou bien aw de b'a fɛ a ka to a la ni kuma bɛ nin yɔrɔ la ou bien Mamadu Tunkara de ka wusa bɛɛ komi a tun ko IBK b'a kɔ donc Hasim Koyita de b'a kɔ ou bien CNT président de b'a kɔ kuma bɛ yen